रोंस्रोंनाय रक बिजाब परिमा जरानो बरकनि सुंमुंनो बाथोग्रिखे ओंगलाक बायथांनि जरावो रोंस्रोंनाय रक जत बखाक्तैनो काहाम ओंना नांनाय हाय हिनके सिमिनो थिनांनि जरावो थांगै तंना बागै लामा केसेब ओंनाय तांसला आवलिनि बानि विद्यापीठ रोंनगो एनएसएस नि लुवाजिमुंबाय संसार जागमानि सालसिनि रगै ओंनाय कायसा सिबिनि पान्दवो मानजगै कक नारंना थांगै अमहायनो शाखा मन्त्री अकरा डॉक्टर मानिक साहा लेखा स्रोङै काहाम ओंखारे मानि लगी लगी खरकसा काहाम बरक ओंगै बासाना नांनाय रोंस्रोंनाय रक हाय हिनकिसे हदानि हामक्राय ओंगै मानाय एनएसएस सिबिनि बिसिंतै बुफां कायखे ते थै रक रिलायखे सिमि ओंगलाक अ सामं रकनि नांखुकमा रकनो काहामके सायमाना नांनाय रोंस्रोंनाय रक अमा हायखेनो कायसा काहाम कताल हाकतलते हास्ते सनामै मानाय रोंस्रोंनाय रक বসে বসে ভাবছিলাম আজকে এখানে ওরা বসে আছে কিন্তু কোথায় ওরা আগামী দিন যাবে এবং এটাই কিন্তু একটা বেশ যেখান থেকে প্ল্যাটফর্ম যেখান থেকে নিজেকে গড়ে তোলার একটা উত্তম স্থান যারা শিক্ষক শিক্ষিকারা এখানে আছেন তারা যেভাবে মার্গদর্শন করান শিক্ষার দিক দিয়ে এবং তাছাড়া অন্যান্য আনুষঙ্গিক যে বিষয়টা প্রকৃত অর্থে ছাত্রী হওয়ার যা যা গুণাবলীর দরকার পড়াশোনা তো থাকবে কিন্তু পাশাপাশি এনএসএস এর বিশেষ করে দেশের জন্য ভাবনা চিন্তা দেশাত্মক বোধের যে পাবো খালি পড়াশোনা করলাম আর কিছু জ্ঞান বৃদ্ধি করলাম তাতে কিন্তু কাজ হবে এখন অলরাউন্ডার হতে হবে সব দিক দিয়ে খেলাধুলায় আগে আমাদের সময় এসিসি ছিল এসিসি জানি না এখন অনেকে হয়তো ভুলে গেছে এসিসির পরে এনসিসি ছিল দুটো একসাথে চলতো এবং এনএসএস এখন খুব ভালোভাবে সমস্ত স্কুল কলেজ বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় সেখানে চলছে বিভিন্ন ইউনিট এবং প্রয়োজনের সাথেই সেটা হয়ে পরিবর্তন বা ওটাকে প্রাধান্য দেওয়া হবে যারা স্টুডেন্ট আছে তাদের কি করা উচিত আগামী দিন দেশ গড়ার লক্ষ্যে এনএসএস এর এখানে রক্তদান শিবির করা হয়েছে বৃক্ষরোপণ ব্যবস্থা করা হয়েছে এটার তাৎপর্য হৃদয় এবং করা কেন করা হচ্ছে রক্তদান শিবির রক্তদানের বিভিন্ন গুণাবলী सुंजतनो शाक बायथंनि बागै ते सिनि नुकुनि बागै काहामके शाक बायथंनो सनामना नांनाय एनएसएस नि लगिवो खोरोंजाक रक बरक शाक बायथंनो हदा हामक्रायनि सामुनि बागै बेदगरिवो आमनि बागै एनएसएस नि बखागो रोंस्रोंनाय रकनि खानो थांसारिनानि बागै रोंफोरोंनाय रक काहामके मा सायतकनाय নিজেকে তৈরি করা করে দেবে আমরা প্রত্যেকে নিজের জন্য তৈরি হই নিজের পরিবারের জন্য তৈরি কিন্তু পরের পরিবারের জন্য নিজেকে তৈরি করা দেশ সেবা রাষ্ট্র সেবার জন্য নিজেকে তৈরি করা बुफां बुसा कायमानि ते थोरिमानि बिसिंते एनएसएस बाय गोदाल जाग्रक बेलायखेनो काहाम सामों ख्लायो आशानि पांदो मन्त्री अकरा डॉक्टर मानिक साहानो कारिबो मानजाखै मेयर दीपक मजुमदार रुंनक नायकिल मुंनि तांफां कतर चंद्रानि चंदनते रुंनकनि फोरोंनाय जोग जशोदा रियांगनक हबै कुबुनि अजमा सं बियो रिपोर्ट कखरां।